si Maria Teresita Hosol Pinicasi, ang Municipal Agriculturist ng lungsod sa Calapi. Ang CRA kon Climate Resilient Agriculture usa ka proyekto sa DE7 nga namugna tungod sa Climate Change Initiative Program. Isip tubag sa hagit sa init sa panahon o climate change. So, ang barangay Tultugan, Calapi, usa sa dapit diin gideklara nga climate risk high vulnerable base sa multi-hazard map nga gipagawas sa Department of Agriculture Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o DE-AMIA. When we started the CRA implementation, ning-agi ni og daghan nga mga proseso before siya nahatag yun mismo sa Tultugan, Calapi. Before nahimugso ang gitawag nga Tultugan Organic Practitioners Association. Selection of site, no, dili lang kay diretso gipili namo ang Calapi nga maoy himuong beneficiary of this project. So gigamit nato ang tanan nga instrumento para makita kung kinsa gyud ang angay nga tagaan sa project. So una is gipangutanan nato ang atuang mga implementing agencies or ang atuang mga assisting agencies, collaboration sa ilahang mga hunahuna kung asa gyud siya angay kay pilot pa man lagi nga project. Therefore nakolek nato ang ilang mga hunahuna, and we also use the National Color-Coded Agricultural Guide Map nga gimugna sa BSWM sa DA gihapon, no? And then nakita nato dito nga dunay mga vulnerable areas dinhi sa Region 7 nga kinahanglan gyud og tabang. And then one of that, no, ang pinaka vulnerable area nga na-identify nato is kani siya ang Calapi. And among the barangays of Calapi, daghan sad ang mga vulnerable areas. But when we conducted the visit with the local chief executives, no, with the Municipal Agriculture Office, ato sang gisusi sa ilaha kung kinsa ani nga mga barangays ang angayan pod nga modawat sa project. So usa sa mga criteria nato kung willing ba nga mo-cooperate or responsive ba na si barangay sa ato ang ihatag nga mga project, or kumusta ang farming communities dinha nga barangay. So ingana. Ako si Noel Yudilmo. Nagapuyo ako sa baryo sa Tultugan. Usa ako sa mangingisda sa mga buwian. Tungod sa naka-apil ako mga training, kuhaan ko sa farmers, nag-garden ko sa mga gulay. O gabi, mangisda na po ko. Kano sa garden, nagkita na ako nga katong mga nakatunan ako sa mga training. Ako yung gigamit sa akong pag-gardening. Nagpasalamat ako sa CRA nga naka-apil akong training. Kay wala pa kung naka-apil, di ko makasaktog income sa akong suporta sa akong pamilya. O karon nga naka-focus na kong garden. Kay sa pangisda, murag minus na kayo para sa pagkuha na og sa isda. Nya sa gilantaw na ko sa akong pag-uma, ako ra kadtong diferensya. Mas portable jud ang pag-uma kay maka-income sa sakto sa atong pamilya. Ako si Benjamin Logronio, presidente sa among association sa organic farming sa Tultugan, Calapi. Itong panahon na sa naabot ang ETI dinhi sa among baryo, wa gyud to makaani ang among kabasakan. Munang natighog dinhi sa ETI ang CRA namo. Nya dako kayo gikatabang ning programa sa ETI pinagi sa Department of Agriculture.
nakatabang sa among panginabuhian diri. Kay ang mga assistants gikan sa gobyerno dali namang masud kay ang among association rehistrado man sa duli. Unya nahitabo nga gihatagan mig assistance sa Agricultural Institute, Training Institute sa Region 7. Nagi sa atong program director nga si Ma'am Mimi og si Doc nga nihatag jud namo og assistance sa swine production o goat production, poultry, o ang among gardening karon dako gyud kayo katabang sa amuang panginabuhian tungod kay nakakat-on mi sa mga training sa ATI, tawag mi training sa opisina may tungod og gardening. Sa NPK amo jud nakat-unan sa ATI nga naa gyud ay ang epekto sa NPK nga among na-apply karon sa amuang gardening. Alabi na po sa swine production, naggamit gihapon ang NPA nga gitudlo sa ATI. Naisip presidente sa among association, maning kamot pod medyo nga ma-encourage pag amuang mga membro. Yan, dili kay membro lang sa among barangay, nangimbitar pa gyud mi og laing kabaryuhan nga mo join na mo aron ma-introduce jud ang organic farming aron ang ato ang pagkaon dili kaayo risky sa health nato kay organic man nga abono among gipang gamit. Ngani si Ma'am LGU sa DE muhatag na mo og supply og mga organic fertilizer sa Bermi daghan utong mga kongkoktin nga gitudlo namo sa ITI dito sa Maribohok Farm. Amo jud apply nya epektibo jud siya. Muna nga salamat ka jud mi sa ITI nga nakatabang jud dako sa amo ang panginabuhi. Labi na aning atong mga membro nga medyo naglisod na amo jud imbitar sila nga join diri kay aron kung mag-operate na ta diri mo focus mo usa ka tanom aron maka-income jud mo. Ug ngani ma'am ang amo ang association nakahatag na mi og cash assistance nila every harvest na mo amo silang ihatagan sa 70% nga share nila amo yung gihatag nila tanang membro nga salamat mi kayo sa organization, salamat Mr. PTI kay mo joy nag-organize na mo ngani sa fishing nahitabo nga kanang gihatagaan pud ta sa fishing o livelihood tools mas pambot na anilahan tud karon nagamit man nila nya sa uban pud nga mga aspect ma'am ang mga programa sa mechanization program sa gobyerno naapod mi tungod kay kanang organized man ang among association, updated man ang ang report sa LGU sa agency sa Duli, updated kada tuig amo ang reporting sa annual report man nga tingali di pod magduha-duha og hatag ang agency mga government agency na mo og hatag tungod kay nakita nila nga organized ngani yadtong 2021 October 28 usami sa natapwan ma'am sa kuan kanang suhid nga magmalapusong mag-uma sa tibuok Bohol competition nakadawat mi og cash award na 15,000 so isip premyo to sa nakakuha pod mi sa kategory muna nga proud pod mi kayo nga nahimo pod mi usa sa nakit-an sa gobyerno nga maka-encourage po namo nga mo-focus jud mi sa farming. Unya mo gyud introduce ma'am ang faith program na gyud na nga aron takod mi sa mga silingan nga wa po mapil namo sa kuwan. Among mahatagan sila og mayun-ani nga sibling para tanom gid sila para na gyud luto sa ilang tugkaran nga mahimong makatabang jud sa adlaw-adlaw nga panginabuhi nila basic food mo na sa jama mo among focus mo target namo sa amo ang organization nga makatakod mi sa mga silingan nya
makakat-on po sila sa organic system, organic procedure. Ug ngani ang among mga production sa Miyagi, naaman dito ay among mga recording kada buwan. Pag meeting sa mga kada last Sunday, nagyod na siya meeting na mo. Huwag yung laktaw na mong record sa kuwan na nagyod na siya para mamonitor na mo ang dagan sa among management nga. Naa pa ba? Ato ang membro, aktibo pa ba? So amo silang giganoy dinhi. Kada adlaw niya mi dinhi magpainit, mauwanan mi diri. Kanya antod makaligo na mi diri, maglungad pug mi sa among abot diri. Manang lipay jud mi nga murag naa jud mi espiritu ba sa agrikultura kay ug di gud mo focus mi sa agriculture. Mabuntas mi diri ma'am, wa mi luto. Kay nga karon El Nino. Wa jud mi abot ta sa tubig. Munang ni ano po may focus yun sa high-valued crop. Ang mga challenges namo atong pag-audit. Sus, pilte, hagba yun ang mua, ma'am. Hagba yun ang poultryhan. Nawa katong amo ang Rhode Island. Amo na lang gipang distribute sa amo ang mga membro ang nahabilin. Hasta ang kanding namo amo na lang distribute individually. Salamat ko kanunay sa Department of Agriculture, sa Agricultural Training Institute nga ning lugsong gyud dinhi sa mo ang lungsod sa among baryo bisan og pobre mi diri tabangan unta mi tanan. Ako si Boy Licario, nagapuyo dinhi sa Tultugan. Og dunay nga programa nga EPI. Ni-appeal ko mi duol ko kay para naay pay makatunan ako gud ba. Pero do na pay na nahatag sa EPI gingat ko sa gobyerno di among gidawat bahin sa pangpanagat. Itagaan kog pambot og pukot. Akong gipanagat kaloy sa Ginoo naka survive sa akong kalisod. Dagha problemado ba pug ko kay na ako'y apo nga bantayanan. Napo ko'y asawa nga masakiton. Ang akong pagpanagat, dugay na sigig pagpanagat, makasihir po ko sa among kaubanan ba. Ano kay miabot mang bagyo, di nalumos akong makina sa akong pambot. Apoy pukot, gikawat mang pod. Kaya di ang po ito'y nangaguba nga mga piskid sa na pispan. Ang awa silang mga isda di. Aguban mga tao to na mo nanagat. Mo to giapil nila kawat ang pukot. Mo to wala na ko'y panagat. Nya kay doon na ko'y asosasyon aning tupa nga ang hatag og manok. Sa Pilmiro ni akong asawa gapamimro aning tupa, manukan. Nya kay bahay man nalisod pag adto-adto sa ibabaw. Dito man ang among warehouse. Tagaan mig manok ana. Nya bahin ani mang garden ani ako na lang mi tambong-tambong. Panagsa na gyud usahay kay dagang kong yatiman. Yang manok kuan na pay masakit bitaw na pero na ako'y nagpabilin. Maka ihaw mi aning amang ug naay pa rin. Pasko nga na. Nya mi apil po kog itong adya may hatag itong kanding. Atong karon kanding ana dugay na na pod. Nakatag na kong bahay na ning tupa. Nya ako apod bahin po sa akong kanding. Nakabaligya na ko. Eh palit po kong halin sa akong kanding sa akong pagpanagat. Adto po na ko. Aning garden karon. Gwapo nindot man. Makakuan ka ba nga ug magkagalingon ka maibaw na ka. Nindot po ni daghan magkauban bitaw. Ako si Arnel Punyo, membro sa TUPA or Tultugan Organic Practitioner Association. Sa una, sa Sinugdan, dili gyud ko membro aning asosasyon. Usara ko nga yano ordinaryo nga lumulupyo dire sa barangay. Sa akong
ka-curious sa ilang grupo kay sige man silang seminar ni suway ko og kuan sa presidente namo nga pwede bag mo magpamimbro. Tuod man ilam kung gi-welcome. So mao to na part ko sa ako ika 21. 20 ra man to sila nga original, ako ika 21 murag nadugang. So tantong dagan sa among grupo nagsugod man to og baboy, baboy din napoy pipila nga nasa fishing. So sa sigig dagan sa panahon na murag wa na maatiman ag baboy tungod sa mga kakulian sa mga sakit sa baboy sama sa ASF, ang among grupo sinabot nga mo suway og farming sa garden. Natukod ay tuod ning kanang among tupa tungod sa programa sa CRA. So mao ni napundar ning Grupo Tultugan Organic Practitioner Association. Salamat sabday sa Agricultural Training Institute. Maoy ni sapnay namong mga panginahanglan nun. Sila ni provide og sa mga baboy, sila ni provide og vaccine, tanan, law, giagi pa trainings. Sa ang among kapunungan karon ni nakaunahon na og lain na pud nga murag additional ba nga gimbuhaton ba namo or mura ra man niglingaw gud namo pero dinagko ra gud kuan nga lingawa na nay makita nimo ba nay agi. So ning adapt mi sa garden. So first namo nga gitanom is palya. Ang among site dito sa old site namo dito sa highway. Ud man gani na awardan mi sa suhid na kuan mi kanang na top 1 mi sa organic nga practice. So hantod karon na adapt man na hasta sa among bahay na karon nang nagtanom-tanom naman po ko gawas ani naa po ko ang garden to sa pikas. Sa bahay po naa po ko na garden po ko atong nga inig magluto kag paniud to magtuwa ka na kay makuha dayon nga mga gulay diha unsa ba diha sibuyas, atsal, mga basic ra nga mga kinahanglan sa kusina naa na sa palibot na ho. Salamat sa mga government agencies nga kanunay naa nagpaluyo namo nga mga mag-uuma, nagtan-aw og unsay among makinahanglan. Kanunay jud kong mapasalamaton nila sa ETI, sa among MAO sa LGU sa Kalapi, sa atong gobyerno mo salamaton ko sa tanan nga pagsapnay. Gawa sa atong gobyerno salamatan at aho pong pasalamat na day ang Ginoo nga kanunay naaga tan-aw na mo. Anda buligan pa niyang mga tao nga nagpaluyon ini, mo successful o daghan pa yung mga asosasyon nga matabangan. Ako si Carmelita Hosol, nga taga diri sa Tultugan, Kalapi, Bohol. Namimbro ko sa TUPA, sa Tultugan Organic Practitioner Association. Namugna ang TUPA gumikan sa tabang sa ETI, sa Agricultural Training Institute. Nagpasalamat mi sa ETI tungod kay daghang mga trainings nga among nahatag nila. Primero, ang pagpumuhi og baboy, nangabahon sa pagtanom og sa mga babahin sa gardening o pagbuhi og manok, then kanang bahin pod sa waste management, seminar sahin sa waste management, so saan ang atong mga basura. Diha sa kanang pagpamuhi na mo og baboy una, may kinaunhan na mo nga gihimo. Hantod karon nagpadayon gihapon mi bisan pa sa mga kanang mga agian mig bagyo, naguba ang amo ang ad. Pero hantod karon naningkamot mi nga mapadayon jud. Sa kaniadto primero gihatagan mi og baktin nga 4 ka buok, hantod ni anaming ubihi mi og 5 hantod nagkaanam og kagamay tungod pud kay daghang mga akana itong istorya bahin sa ASF. So mao ni giminusan karon nga
duha na jud kabuok ang among gimintin nga buhi. So, salamat ko dinhi sa among gardening, wa may area nga gitamnan pero naami komunal na gihapon mihintabang mi sa among komunal na mga garden sa Tupa. Diyan naami tanom-tanom diya sa backyard garden mi gahimo may ginagmay. So salamat po makatabang pod. Diya sa income bahin sa nakatabang jud sa baboy. Makatabang-tabang jud ngani sa among baboy gani nakatabang po sa among pag-repair sa among ang income ba nakatabang pag-repair sa among bahay nga naguba sa pagbagyo anja naapoy bukod mi ganang basta kay nakatabang jud naa jud kay murag ug naagoy baboy murag mabigla bitaw ang kwarta mao na nga padayon jud mi kay dako jud natabang. So pasalamat ko sa ITI nga usa sila nga mao'y hintabang nga mao ni namugna ning maong organisasyon sa Tupa sa Tultugan. So mapadayon jud hantod-hantod kay mao jud ni kuan nga kinahanglan jud nga naa jud kanunay ang kinahanglan jud mananom ta para sa atong makatabang sa atong panggastos nga dili ta makapalit ba nato sa merkado mao nga kinahanglan naa jud tay isa-isa nga pananom sa atong matagusan nato sa ato. So kaniadto manggod kay kuan man na ay sige magbasak ang dire kay tumikan kay kanang naa pa may permanente ang mudumdum bitaw ang tubig nya karon kay sukad atong paglinog kay mura magwa na magkanima wa na kabasak ang dinis sa Tultugan. Ang katong mga basak uban gitam nagmais kitam na lang kuan kay dili na wala nay tubig bitaw. Ang uban po nang naningkamot po dug unsay mga kanang hulip ba sa basak na apay laing kanang ilang sama sa pagbuhi-baboy nga na unsa pa na uban. Nagaawhag ko nga kanang alang atong mga tawo nga wa pa jud bitaw wa bitaw sana nang di bitaw sila moangay og kanang garden ang ana kinahanglan nga magkuan sila maningkamot nga magmutanom jud sa og panaglitan na ay tubig kinahanglan jud naa joy na tubig kaning basa kinahanglan mananom kay kanang dinhi sa hibaw bitaw ta sa presyo ron sa bugas malagado mo na nga ang giawhag nga kinahanglan importante jud ang pagpananom nga mananom jud unta. Pasalamat po sa LGU kay ang LGU Kalapi mitabang jud anja kanang naningkamot po ang among ME si Marites Penticasi nga naningkamot nga hangyo sa nga matabangan pud mi ug naa may hangyo niya mutabang jud naa jud anjang pagsuporta. Pasalamat mi sa alang ng mayor dinhi nga naa pud bisod og hangyo say hangyo naa jud mo suporta namo. Salamat mi sa LGU Kalapi. So in the implementation of this pilot project, there are challenges nga inevitable siya, dili siya malikayan because wala pa natanawi nato before ta nag-implement nga these challenges would occur during the implementation. During nasa implementation, usa sa atong mga challenges is that kanang usahay maluya si farmer, maluya si beneficiary tungod kay wala pa na-appreciate since pilot pa man lagi, wala pa sila makita nga the same nga project sa ilahang imo karon nga project. Therefore, maluya sila tungod kay wala pa nila makita ang significance sa ilahang gibuhat. Just like magama sila og organic nga feeds and then usahay walay supply sa inputs and then in the marketing aspect na pud walay mamalitay or gamay o nihinay ang presyo sa baboy ing ana and then sa fishing sad
gamay ang presyo sa isda or gamay rag kuha tungod kay lagi nahihulga sa climate change. So mao na nga sana siya no sa nakita nato nga naglisod ta tungod kay matanawa nato nga this will be one of the factor nga mahimong failure ang project. But wala to siya nahimong babag nga mahimong ingani karon ang tupa, mahimong ingani ka successful sila karon tungod kay naa ang assistance sa to ang Municipal Agriculture's Office no. Nagdasig nila kanunay nga nagsubay nila kanunay ba, nag-follow up nila kanunay on their journey towards the success of this organization, this association. And I am thankful to the Municipal Agriculture's Office with the leadership of before Ma'am Elizabeth, Ma'am Abet Cortez, Ma'am Elizabeth Cortez, and the staff no sila ni Ma'am Tess and karon mao nay Municipal Agriculture's Office si Ma'am Teresita Pinticasi nga wala nila biyai ang association bisan nga naluya kini. And of course sa ilang mga assisting technician, especially ni Sir Jason Villas, no? Si Sir Jason Villas nga kanunay nagtutok sa mga farmers nato nga nang mahimo nga dili bitaw maluya daghan pag mga tawo nga na-involve ana and before nga nahimong ingani karon ang tupa. Ang maong programa dako kaayo gikatabang sa mga gagmayng mag-uuma og mananagat sa ilahang additional nga panginabuhian sa pangumaog panagat. Unya tungod usab niini nga programa sila naka baton og kaisog or lig-on, nahimo silang lig-on nga makasugakod kung adunay mga hagit, nagkalaylang hagit sa panahon nga moabot kanila. Unya kini nakahatag usab og closeness sa ilahang pamilya ug dako gikatampo alang sa kalambuan sa komunidad. So sa ato ang tupa no, sa ato ang mga members sa Tultugan Organic Practitioners Association, thank you nga ning hold mo sa inyong promise sa ATI, dili lang sa ATI, sa tanan nga implementing agencies nga nakatabang ani, and sa Municipal Agriculture's Office ug sa Local Government of Calapi nga inyong i-sustain gyud ang ato ang inyong project. And thank you nga ipakita ninyo nga dili kawang ang gihatag sa government sa inyong project, and then you become model association of your barangay. Congratulations to your success.